मालकानगिरी जिला कालीमेला डेभलपमेंट ब्लॉक कोरुकुंडा शिक्षा ब्लॉक गुमुका ग्राम पंचायत अंतर्गत पुलीमेटला एमपीवी 7 प्राथमिक विद्यालय लैंग्वेज टीचर विकास चंद्र हालदार नारे आसीथिला सांघातिक अभियोग प्राय दिन विद्यालय विलंबर आसिबा एवं समय पूर्व विद्यालय छाड़ी चली जावा अभियोग होइथिला। अभियोग आधार में 3 जन सांबादिक पहुंची विद्यालय 9:30 किंतु सेतेबेले खाली प्रधान शिक्षक विद्यालय उपस्थित थिले। ठीक 10:14 लैंग्वेज टीचर विकास चंद्र हालदार निजे गेट खोली भितरे बाइक नहीं पशिबा समय टीचर को पचारू किसी संतोषजनक उत्तर दे नथिले। बारंबार पचारू से विरक्त होई सांबादिकों सहित दुर्व्यवहार करथिले। टीचर विकास चंद्र हालदार एही विद्यालय मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करबा रोषैया को रांधिबा पई पोकजनित चाउल और पचासड़ा पनीपरिबा देउथिबारु रोषैया आम कैमेरा आगे कहिथिले। अन्य जड़े महिला कैमेरा सामने कहते विकास सारे मो 10म श्रेणी में पाठ पढ़ुवा झील को डराई मध्याह्न भोजन में पिला अंडा दि जाऊ नथिबा अभियोग होइथिला। पिलामाने पचारिले सारे अंडा कहीं देउनांती। विकास सार पिला डराउथिले। प्रत्येक दिन विद्यालय विलंबर आसुथिले एवं शीघ्र चली जाउथिले। टीचर विकास सार बोली रोषैया कहिथिले। सीआरसीसी एमपीवी 6 क्लस्टर कहिथिले विकास सार विरोध में अनेक दिन धरी अभियोग होई आसीछि। सांबादिक माने कोरुकुंडा वीओ सार प्रतिक्रिया मध्ये नैथिले। टीचर विकास चंद्र हालदार प्रतिक्रिया नेबा पई लगातार भाव अनुग्रह करने सत्वे कैमेरा सामने कौन प्रतिक्रिया रखिले नहीं, बरम ऑफिस रूम भितर पशि कबाट बंद कर देइथिले। न्यूज प्रसारण करने जो 3 सांबादिकों को असभ्य अभद्र भाषा गालीगुलज देइथिबा सहित धमक दे कहिथिला न्यूज रिमूव न कले 3 जन को हत्या करदेवी। मु जड़े माफिया, मो पाखे अनेक टंका अच्छी, मोर कहीं किसी करें ना बोली कहिथिले विकास सार। तेणु 3 जन सांबादिक जीवन भय सुरक्षा और न्याय दाबी में कालीमेला थाना विकास चंद्र हालदार विरोध में एफआईआर संख्या 0161/2026 धारा 126(2), 115(2), 296, 351(2) एतला देइछंती। टीचर विकास निज दोष लुचाइबा पई 3 जन सांबादिकों नारे कालीमेला थाना मिथ्या एतला देइथिले। सांबादिक माननको बदनाम करबा उद्देश्य रे षडयंत्र करी थाना लाख टंका मागिथिबा मिथ्या एतला देइछंती। सांबादिक मानक विरोध में गोटे मिथ्या ऑडियो भाइराल करिछंती टीचर विकास, जहा द्वारा सांबादिक मानक सम्मान उपरे आंच आसीछि। लोकलोचन में यह मिथ्या ऑडियो भाइराल हेबा जोगु सांबादिक मानक बदनाम हेउछि। सेमानक मनरे अशांति देखा देइछि। सेमानक परिवार लोके भयभीत एवं अशांति मध्य अछंती। शीघ्र ऑडियो भाइराल को रिमूव करा जाऊ। विभिन्न खबर कागज रे सांबादिक मानक विरोध में तांका मतामत न देउ जो एकतरफा न्यूज करिछंती सेमानक विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। निरपेक्ष तदंत करी दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दाबी करिछंती सांबादिक माने। देखा बाकी रहा न्यूज प्रसारण हेला परे कालीमेला पुलिस कोरुकुंडा वीओ एवं डीओ सार कौन पदक्षेप नेउछंती। नमस्कार, न्यूज ओडिया 30 आपनको स्वागत जनाउछि। आमे सीधा सड़क नहीं जीवा आपनको जो गत 17 जुलाई शुक्रवार दिन पुलीमाटला एमपीवी 7 नंबर जो प्राथमिक विद्यालय रही से विद्यालय रे जो शिक्षक विकास चंद्र हालदार से अनुपस्थित रहिबार बारंबार अभियोग आधार रे आमे पहुंचीलु से जगह खबर प्रसारण करिया पाई। सेठी जाइकरी तार सतासत जना पड़िला। 9:30 भितर आमे पहुंचीलु सेठी। मात्र शिक्षक जनक 10:14 रे गेट भितर प्रवेश करथिले। तार विजुअल आमे आपनको देखैबू आम न्यूज माध्यम रे। आउ तांको जो पचारिवारो से आम सहित दुर्व्यवहार करछंती। तो आउ तापरे कौन रही सीधा सड़क आम सहित आउ जने सांबादिक अछंती भंजदूत खबर सुकुमार मंडल सीधा सड़क तांको प्रतिक्रिया नेबा। आपण 3 जन सांबादिक नारे जो अभियोग आसीछि जो आपण हत्या धमक देइछंती तथा 1 लाख टका डिमांड करछंती, कोन रहिछि यार सत्ता सत्य? नमस्कार, मो भंजदूत जने कर्मरत सांबादिक। हम माने गत शुक्रवार 17 तारीख शुक्रवार जाइथिलु एमपीवी 7 प्राइमरी स्कूल रे। सेठी देखिलु कोन जे विकास हालदार नामक व्यक्ति जो टीचर अछंती तांके सबदिन लेट रे आछंती बोली कि हम मानकर पाखरे अभियोग थिला एवं हम माने से अभियोग आधार नहीं से गारे पहुंचलु। जाइकरी देखिलु जे एक्चुअली से 4 जनक 10:14 रे स्कूल हता भीतर को प्रवेश करूचंती एवं तांकू यह विषय रे पचारिबारु से आमान सहित दुर्व्यवहार करथिले एवं गालीगुलाज मतो करथिले। किंतु से समय रे हम जतले न्यूज कवर करके बाहर को आछू से समय रे 2 जन स्कूल रो रसैया जने रसैया एवं ता सहित आउ जने थिले सेमाने आसी आमन कहले आमनकर मध्ये किछि कथा अछि। आमने पचारिबारु तांके कहिले कोन ना जे ए जो टीचर सबुदिन लेट आछंती एवं जल्दी पळौचंती स्कूल छुट्टी हेबा पूर्व पळौचंती एवं जेतेबेले से पिलामानकु मध्याह्न भोजन खाइबाकू दउचंती पकोड़ा चाउल तापरे जो अंडा बदल रे से बिस्कुट मध्ये दउचंती पिलामानकु। ए विषय माने पिलामानकर मध्ये बयान नेथिलु। पिलामाने मध्ये सेही एका कथा ही कहिले। तापरे यहाँ पर आसिला कि हमर स्कूल सीआरसीसी सर आसिले। यार स्कूल सीआरसीसी सर आसीबा परे से मध्ये आम
টিଭି ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ ସାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲିଗେସନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆଲିଗେସନ ଉପରେ ସେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଯେ ବିଓ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଓ ସାରଙ୍କ ବାଇଟ ନେଲୁ। ବିଓ ସାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ସାର୍ ତଦାରଖ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି ମାନେ ପୁରା ସପ୍ତାହଟିଏ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିକି କିଛି ତଦାରଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ କହିବି ମୁଁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କଥା, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଧମକ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲାଜ କରୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ମିଡିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡିଦେବି। ଏହା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ଯଦି କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲା। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ଏହାର କିଛି ସତ ସତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ବାଦ ପେପର ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ପାଖରେ, କଣ ରହିଛି ୟାର ସତ ସହିତ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ସତ? ମୁଁ ସେ ଟିକେ ଆଗରେ କହୁଥିଲି, ଯଦି କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମଗା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବି କି ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଆଉ ଆଗରେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଲେ ବି ଆମ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବେ ତାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯୋଉ 3 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏଗେନିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି କାଳିମେଲା ଥାନାରେ, ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୋଉ 3 ରୁ 4 ଗୋଟି ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଖବର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଯୋଉ ଖବର ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ନିଆଯାଇନି, ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବିରୋଧରେ ଖବର ବଜେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ତଥା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତାଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣା ପଡୁଛି କି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ବାବୁ ଜଣକ କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେ ଏଭଳି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ସେ ନିଜ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଖବର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣକ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଯୋଉ ମତାମତ ଜାଣିକି ସେ ଏକତରଫା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ ଏହି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉ ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍, ଯୋଉ ମିଛ କେସ୍ କରିଛି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କି ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଦନାମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନହାନି ବି ଏଠି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଯୋଉ ଏଲିଗେସନ ଆଣିକିରି, ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ତଥା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ 30। ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ 30 ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।